धन्यवाद मोर स्नेहर समस्त आत्मा मानक मो आत्मा मोर आजिर टॉपिक टी होउची गप हेले भी सत कहानी। मु जो कहानी उपस्थापना करने को जाऊँगी एक जनकर पारिवारिक घटना उपरे आउ घटनाटी सत्य उपरे आधारित। एमिति एक घटना जनक परिवार भितर होइथिला। से उभय पति पत्नी थिले। तांको भितरे रिश्ता बहुत जोर से बिगड़ी जाइथिला। मोर चेष्टा आउ भगवानंकर शरणापन्न होइकी मते प्राय 5-6 मास लागिछि। तांको भितरे दी जनक भितरे अंडरस्टैंडिंग ठीक करिबा पाई कि जहा हेउ से भगवानंकर आशीर्वाद रे पति पत्नी भितरे तांकर बुझावना ठीक हो गला। कौन सी एक कारण को लेकि तांका भितरे रिश्ता बहुत जोर से बिगड़ी जाइथिला। जहा कि एंटार परिवार तांकर बापा माँ भाई भौणी समस्त को विचलित कर देथिला। किंतु मो सेही पति पत्नी पाई भगवान पाखरे निवेदन करिछि। तांको पाई बहुत दिन धरिकी मेडिटेशन को मध्य करिछि। तांको रिश्ता सुधारिछि मध्य। मु तो सुधारिनी भगवान सुधारिचंती किंतु मो माध्यम बनिछि। किंतु तांकर भितरे जो प्रकार सब बुझावना चलीथिला आउ किछिटा व्यक्ति तांको परिवारर सी ताको प्रघट करिकी कोर्ट कचेरी थाना पर्यंत नबा पाई विचार करथिले। किंतु से सब करिबा पाई से सब करिबा पाई मु देई नथिली। भगवान को निवेदन करिथिली जे प्रभु समस्त जीवन रे भूल ठीक होउछि। तांको भूल ठीक को आपण जेमिति हेले भी सुधारी दियंतु। से पति पत्नी एबे पर्यंत मिलिमिशिकी तांको परिवार रे अछंती। किंतु जो माने चाहूथिले जे एसबु हेउ बोली से माने आज पर्यंत मोर पीछा छाड़ू नाहंती। एमिति कि मते चोरी केस रे मध्य पकेइछंती। किंतु से जो चोरी केस रे मते पकेइथिले मो भगवान को ही निवेदन करथिली। माने से एमिति नाटक रचना कले मु जानी पारिछि सबु। भगवान मते जणैछंती मेडिटेशन द्वारा ये पूरा पूरी एमिति करिछंती मिछरे। किंतु किछि दिन परे जो जिनिस पाई मते चोरी केस रे पकेइथिले से जिनिस पुणी समस्त नजर को आसिला। आउ समस्त नजर को आसिकी समस्त हुए तो जानी किंतु केही कहा को किछि भी कही पारु नाहंती जे एई घटना किए घटेछि आउ कहा पाई ये घटना घटिछि। किंतु मु परिष्कार भावरे जानी पारिछि एही ध्यान साधना करिकी आउ भगवान संपूर्ण रूपे मते जणैछंती। आउ सेमाने एमिति भावरे तांकर अभद्रामी को लोकगोचर को न आनिकी भद्र व्यवहार करिकी एमिति मो पछरे पड़िछंती
जे मु केवल भगवान को ही सब कथा जनाऊँगी। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା। ଭଲ କାମ କରିକି ଯଦି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଚୋରି କେସ୍ରେ ପକେଇକି ଲୋକ ଆମକୁ ହଟହଟା କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଇଏ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସତ କାହାଣୀ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହୁଏତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ କେବେ ବି ଡର ନାହିଁ, କେବେ ବି ଭୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ସତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅସତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତରେ ଅଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକେଇକି ଲୋକହସା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଯେ ଆମ କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ବୋଲି। ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ ପଛରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ବା ଯେଉଁ ଦାଗ ଲାଗିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କର୍ମ, ଅପପ୍ରଚାରର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲେ ଭଗବାନ ବି ଆସିକରି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ ଘଟଣାର ଗପ। ଧନ୍ୟବାଦ।